اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی سب سے پہلے، کیونکہ پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے آیا ہوں، امجد صابری کا جو ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، سارے پاکستانیوں کی طرف سے دکھ کا اظہار، اور یہ کہ جو بھی قاتل تھے ان کو پکڑا جائے، جو بھی اس کے پیچھے تھے۔ اتنا رنج ہوا ہے سارے پاکستانیوں کو، جدھر بھی میں گیا ہوں، افطاریوں پہ گیا ہوں، لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کی خاص طور پہ، اور پھر ان کی نعت بھی چلائی گئی ہے جو ان کی آخری نعت پڑی تھی۔ تو اچھا جی، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کہ ہم میاں نواز شریف کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف الیکشن کمیشن میں ہم نے پٹیشن درج کروائی ہے۔ یہ اس پوری پٹیشن میں ہم نے 20 پوائنٹس دیے ہیں جو نواز شریف نے وائلیشن کیا ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کی، ہم نے ثبوت کے ساتھ دیا ہے۔ یہ اس کا جو سب سے بڑا جو ثبوت ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے، وہ یہ کہ 2011 کی ان کی اپنی اور 12 کی ٹیکس ریٹرنز میں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز ان کی ڈپینڈنٹ ہے، اور مریم نواز کی پینما لیکس میں مریم نواز کی 2 کمپنیز نکلی ہیں، نیلسن اور نیسکول، جو کہ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس کی یہ وہ اونر ہے، یہ ان کی اپارٹمنٹس ہیں۔ اب ڈپینڈنٹ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس کیسے خرید سکتی تھی اگر نواز شریف کا پیسہ نہیں تھا؟ کدھر سے وہ پیسہ آیا؟ اس کا کوئی انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کیا۔ لہٰذا انہوں نے، کیونکہ نواز شریف نے اپنا یہ ڈکلیئر نہیں کیا، یہ مریم نواز ڈپینڈنٹ کی پراپرٹیز، لہٰذا یہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنتا ہے۔ ہمارے انہوں نے ابھی ایم این اے رائے حسن نواز کو چھوٹی سی چیز جو جس گھر میں رہتے تھے اس کا انہوں نے کہا جناب وہ فیکٹری تھی، یا وہ چھوٹے سے ٹیکنیکل پوائنٹ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ یہاں تو یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، تو اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہم نے پلی لی ہے۔ ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اور اگر یہ نہ الیکشن کمیشن نے رسپونڈ کیا، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ہے، لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پی ایم ایل این ہے، یہ نون لیگ کی الیکشن کمیشن۔ انہوں نے جس طرح علیم خان کا کیس، آپ کو پتہ یا نہیں کہ انہوں نے جو الیکٹرل فراڈ کا کیس دائر کیا الیکشن کمیشن میں، 60 دن کا ڈیوریشن تھا، ڈیٹس دے کے 60 دن گزار کے پھر کہتے ہیں ہم کیس نہیں سن سکتے، کیس سنتے نہیں ہیں، اور علیم خان کو کہتے ہیں کہ جی جو آپ نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں وہ فراڈلنٹ ہے۔ بھی اگر آپ نے کیس ہی نہیں سنا تو کیسے اناؤنس کر دیا کہ ایفیڈیوٹ فراڈلنٹ ہے؟ اور وہ پھر ہائی کورٹ نے وہ کیس، یہ جو علیم خان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا، ہائی کورٹ نے پھر اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ الیکشن کمیشن نے جب کیس ہی نہیں سنا تو کیسے کہہ دیا کہ وہ جو ایفیڈیوٹس فراڈلنٹ تھے؟ تو جان کے ڈیلے کیا 60 دن تک تاکہ کیس نہ سن سکے، یہ این اے 122 کا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایفیڈیوٹ فراڈ ہے اور ہم سن بھی نہیں سکتے۔ تو سن نہیں سکتے تو آپ نے فراڈ کیسے ڈکلیئر کر دیا؟ تو وہ ہائی کورٹ نے ابھی رد کیا ہے، یہ جو علیم خان ہائی کورٹ میں کہتے ہیں۔ اس کے اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا رویہ اب تک اتنا بھیانک ہے، اس پاکستان کی جمہوریت کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ 40 فائنڈنگز ہیں جو جوڈیشل کمیشن نے دی ہوئی ہیں، 40 فائنڈنگز الیکشن کمیشن کے خلاف، کسی کے اوپر ایکٹ نہیں کیا۔ 4 حلقے جو ہم نے کہا تھا سیمپل طور پہ نکلے، 4 میں فراڈ نکلا، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ پھر 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھی، فارم 15 مسنگ تھی، کوئی تفتیش نہیں کی کہ کدھر گئی وہ بیلٹ۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہم اوپر آگے جائیں گے سپریم کورٹ تک۔ میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا، اور ڈیوڈ کیمرون جو سپورٹ کر رہے تھے کہ برطانیہ یورپین یونین میں رہے،
وہ کیونکہ وہ ریفرینڈم دوسری سائڈ جیت گئی تو انہوں نے ریزائن کر دیا، حالانکہ ان کو ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزرویٹو پارٹی میں جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے کہ برطانیہ نکلے یورپین یونین سے، جو کیمرون کے اگینسٹ سپورٹ کر رہے تھے، ان سب نے کہا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو نہیں ریزائن کرنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر ریزائن کر گیا ہے اور کہتے ہیں 3 مہینے تک وہ چھوڑ دے گا۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ ان کی جمہوریت چلتی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کی اخلاقی قوت پہ پرائم منسٹرشپ کرتا ہے، جسمانی قوت پہ ملٹری ڈکٹیٹرز قوت کرتے ہیں، حسنی مبارک کرتا ہے، صدام حسین کرتا ہے، لیکن ایک ڈیموکریٹ کے پاس اخلاقی قوت ہوتی ہے، اور یہ ڈیوڈ کیمرون نے آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ اس کو تو ریزائن کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کی تو جو پارٹی کے اندر لوگ اس کو سپورٹ نہیں، اس کے خلاف جا رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں نہ ریزائن کرو، وہ کہتا ہے میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں، صرف ریفرینڈم پہ میں غلط سائٹ پہ نکلا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری یہ جو گیم ہے، یہ پیناما کے بعد یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کہ ہم جمہوریت کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں، ان سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گیم ہی جمہوریت کو بچانے کے لیے ہے۔ جمہوریت کی تاریخ شروع ہوئی تھی میگنا کارٹا سے، آج سے 900 سال پہلے برطانیہ کے میں شروع ہوئی تھی میگنا کارٹا۔ وہ کیا تھا کہ وہاں کے جو جاگیردار تھے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ۔ یہ 900 سال موومنٹ چلی تھی کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ، اور آج مغرب میں سب سے زیادہ جو ان کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے اوپر پہلے قانون لاگو کرتا ہے، اس لیے وہ چلتی ہیں۔ یہاں ہم اپنے بادشاہ کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے قانون توڑ دیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یہ پاکستان کے قانون توڑ رہے ہیں۔ ISI سے پیسہ لیا، وہ بھی ان کا کیس، ساری دنیا کے کیس سنے جاتے ہیں، ان کے کیس نہیں سنے گئے۔ 6 ارب کے قرضے لیے، 6 ارب کے قرضے لیے، 15 سال تک واپس نہیں کیے، الیکشن بھی لڑنے کی اجازت مل گئی ان کو۔ ان کے اوپر کیس ٹیکس کا کیس ہے، ہیلی کاپٹر ٹیکس کیس ہے، 13 کیس پڑے ہوئے نیب کے اندر، کوئی سنتا نہیں ہے ان کے کیس۔ ان کے اوپر ججمنٹ ہے التوفیق کی، حدیبہ پیپر مل کے، یہ 4 فلیٹس کے اوپر، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس ملک کو بادشاہت سے بچانے کے لیے جنگ ہے، جمہوریت کے لیے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخر تک جائیں گے۔ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، خود بھی پٹیشن دائر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے، پارلیمنٹ بھی اٹھائیں گے، پھر سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو مرضی کر لو، نواز شریف کو کچھ کر نہیں سکتا، جو مرضی قانون ہے پاکستان کے توڑتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ پورا جائے گا، اینڈ تک جائیں گے ہم اس کے اوپر۔ اور چونکہ آپ غیر فعال ہے الیکشن کمیشن، اور آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس پر کوئی امید نہیں ہے، تو پھر کیا ایک کہا جائے ایک تعصب تو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ PTI رمضان میں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کے طور پر یہ چیز کر رہی ہے، اگر آپ کو امید نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کیا کہیں؟ دیکھیے جی، الیکشن کمیشن کا کیا ان کو ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ممبرز ریٹائر ہو رہے تھے؟ یہ تو 3 سال سے پتہ تھا ممبرز ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا اس کے اوپر؟ تو کیوں آج یہ سچویشن ہے کہ الیکشن کمیشن میں کوئی ہے ہی نہیں؟ تو اگر یہ نہ ہوا، اگر انہوں نے ہمارا کیس نہ سنا، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ دیکھیے ہاں، اسپیکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسپیکر ہیں اس وقت نون لیگ کے، ہم جا رہے ہیں، اور نون لیگ ایک ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے۔ اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو آج کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا، اگر ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی تو مریم شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں نہ بیٹھی ہوتی۔ یہ بادشاہت ہے، ان کو کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا نواز شریف کو۔ اس لیے ہم اگر یہاں سے ہمیں انہوں نے نہ سنا، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ خان صاحب کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی خان صاحب آپ الیکشن ختم کرنے کے لیے کرپٹ لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ کرتے ہیں کسی نے نہیں کیے، آپ کوئی اپنا کنٹینر میں کھڑے ہوئے کیسا فیل کریں گے؟ لیکن یہ ایشو کیا ہے؟ یہ کوئی الیکٹرل الائنس تو نہیں بن رہی، یہ تو صرف ایک
नुक्ता है जिसके ऊपर सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं जब से पैनामा की लीक्स निकली है बाहर, यहाँ किसी ने नहीं निकाला, ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था। अब उसके बाद सारी पार्टीज जो भी चाहती हैं कि हमारे बादशाह सलामत का एहतसाब हो, वो सब के साथ हम मिलने के लिए तैयार हैं। ये 1 पॉइंट एजेंडा है, एंटी करप्शन एजेंडा है, और जब हम कहते हैं एंटी करप्शन तो एहतसाब शुरू होगा नवाज शरीफ से, उसके बाद सब इमरान खान का साथ शुरू करें नवाज शरीफ के, बाकी सब का एहतसाब होना चाहिए। प्रोग्राम में कहा है कि मरीम नवाज को गवर्नमेंट में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या आप समझते हैं कि आईनी तौर पर उनको आपको जिम्मेदारी दी सकती है? अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए, पहले तो ये बताएं कि किस आइन किस तहत ये मरीम नवाज शरीफ को कोई ज़िम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि पहले तो उनकी कोई स्टैंडिंग है ही नहीं। वो तो स्टैंडिंग ये है कि वो शहज़ादी हैं। अगर हम मानते हैं बादशाह तो शहज़ादी होकर कोई अहमियत हो सकती है, डेमोक्रेसी में कोई अहमियत नहीं है उनकी, ना वो कुछ बन सकती हैं, क्योंकि अदालत में केस गया था जब 100 अरब रुपए के फ़ंड का हेड बना दिया था इनको कर्ज़े देने के लिए। उसके बाद अदालत में केस हुआ और उसके बाद इनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जमहूरियत है, इसलिए किसी किस्म की पोजीशन नहीं मिल सकती। बादशाह अगर ये पाकिस्तान को बादशाह डिक्लेयर कर दें तो तब मिल सकती है। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी हमने EC में नवाब सलाउद्दीन ने केस किया हुआ है। क्या ये बिलावल की साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कुछ ये डिसीजन भी आ रहे हैं कि वो TORs कमेटी से अलहदा होकर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। तो अगर वो TORs कमेटी से अलहदा होते हैं तो PTI अपना लाएमल अलहदा से करेगी या वो दूसरी जमातों से चलेगी? नहीं, हम सब के साथ बैठ के पहले फैसला करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि गवर्नमेंट TORs नहीं मानने लगी। वो इसलिए नहीं मानने लगी कि उनको पता है कि नवाज शरीफ पकड़े जाएंगे। कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन और करप्शन, 4 चीज़ों पे ये पकड़े जाएंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, वहाँ डेविड कैमरॉन को देखें कि एक रेफरेंडम की वोट उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ दूसरी तरफ थे वोट के, वो तैयार हो गए रिज़ाइन करने के लिए। और नवाज शरीफ जिन्होंने 4 कानून तोड़े हैं जिसकी वजह से वो TORs नहीं मान रहे, वो बैठे हुए हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी अगर अपना रास्ता चुनती है, अलहदा से रेफरेंस दायर करती है, तो फिर PTI जो है वो अपना वो अलहदा से स्टांस देगी या मतलब उनका क्या? देखें इस वक्त क्या हो रहा है, हम सब इकट्ठे हैं TORs के ऊपर, कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ये TORs मानती है नहीं, जो गवर्नमेंट TORs चाह रही है वो नवाज शरीफ को बचाने के लिए चाह रही है। हम चाह रहे हैं कि जो भी वायलेट करता है, मैं इमरान खान खुद अपने आप को, मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी उन TORs में मेरा भी साथ साथ एहतसाब हो नवाज शरीफ के लिए। अगर मुझे नहीं डर उन TOR से तो नवाज शरीफ को क्यों डर है? हमारा ये पॉइंट है। अब जब तक ये TORs की बात चल रही है तो हम इकट्ठे हैं, उसके बाद हम इकट्ठे फैसला करेंगे। अगर तो लहदा जाना चाहते हैं अदालतों में, वो भी जा सकते हैं। हम ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से उन्होंने भी यही फैसला किया हुआ है, तो वो लहदा भी जा सकते हैं और हम ये क्लब भी कर सकते हैं बाद में। हाँ सर, ये बताइए कि PTI ईद के बाद कोई कंटेनर लगाने का इरादा रखती है, और मुल्क में इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, मतलब मेरा कराची की तरफ है, जो इस वक्त वहाँ पर फिर एक सिलसिला शुरू हुआ है, और जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है और इस सारी ओवरऑल सियासी सूरत हाल के ऊपर क्या कोई ईद के बाद कोई इस तरह का कोई माहौल बनने जा रहा है? थैंक यू। देखिए जी, गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान रास्ता है, 2 रास्ते हैं। एक है जो हम वही मांग रहे थे कि 4 हल्के खोल दें, और हम 413 हल्कों की पटिशन भी ड्रॉप कर देंगे अगर वो ठीक निकले। 4 हल्के नहीं खोले, 1 साल तक कोशिश करते रहे, सारे फोरम्स पे गए, और जब नहीं खुले तो सड़कों पे आए। अब फिर मौका दे रहे हैं कि TORs कानूनी तरीके से एहतसाब का मौका दें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर एक डेमोक्रेटिक पार्टी का डेमोक्रेटिक राइट है पुरअमन एहतजाज करना, तो सड़कों पे आएंगे। नून लीग के 70 से 80 MNAs बागी हो चुके हैं। नून लीग के 70 से 80 MNAs गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जिस तरह से आप तहरीक भी चलाने जा रहे हैं ईद के बाद, तो क्या उन लोगों का भी आपसे कोई राब्ता हुआ है? तो अभी अपनी नया एक पूरा सेटअप बना रहे हैं पार्टी का, क्योंकि हमने पहले इलेक्शंस करवाने थे, लेकिन ये पैनामा के होते हुए हमने मुलतवी किए अपने इलेक्शंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो,
पब्लिक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए हम एक नया पूरा सेटअप बना रहे हैं। खान साहब अभी आप हुकूमत को टाइम फ्रेम नहीं दे रहे। देखिए हुकूमत को तो ये TORs का टाइम फ्रेम है, TORs देख लें अब ये क्या इनका रिस्पॉन्स है, उसके बाद फैसला करेंगे। खान साहब ये बताइएगा कि आपने एक स्टेटमेंट भी ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो सरदारी वो भी शायद हमारे कंटेनर के साथ हो, तो खान साहब ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी के साथ, कोई आइंदा जो नया अमल है आपका इकट्ठे प्रोटेस्ट करने की, या वैसे फिलपति कह दिया? मैंने ट्वीट तो नहीं की है, आपकी मैंने ये कह के ये हो सकता है। आराम से चलिए खान साहब। तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में लगता है गड़बड़ चल रही है, KP में भी काफ़ी गड़बड़ चल रही है, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तो खान साहब उनको कंट्रोल करें ताकि पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें और उसके बाद गवर्नमेंट को आपका फ्लैग दे, इसके लिए आपने क्या किया खान साहब? देखिए फैशिस्ट पार्टी के अंदर टोटल डिसिप्लिन होता है और डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी का हुस्न होता है, आपस में इख्तलाफ है, बैठेंगे और फिर उसका मसला हल करेंगे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक जमहूरियत का हुस्न होता है। ठीक है, कई दफ़ा हमारा पार्टी डिसिप्लिन इधर तक चला जाता है कि वो हमें नुकसान पहुंचाता है, तो तब हम एक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है पार्टी में जो कोई ख़तरे की बायस है, मुझे एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। दारुल मकानिया के हवाले से बड़ी आप पर तनकीद हो रही है, आपने जो बात की थी एक दफ़ा आपने कहा था कि हम मदारिस के जो वो हैं उस्ताद हैं उनको भी हम तनख्वाहें देंगे, तो अब इसके बाद मदारिस को मज़ीद कोई आपका मंसूबा है कि किस तरह इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा? देखिए इसका बड़ा एक मैंने उन्हें कहा कि पख्तूनख्वा की हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो पैसे दिए वो गवर्नमेंट खुद बताएगी, क्योंकि मेरे से पूछ के नहीं दिए। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल हमारी पार्टी की पॉलिसी क्या है। 8 लाख बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में, 22 लाख बच्चे हैं दीनी मदरसों में। क्या हमने इनको ऐसे ही छोड़ देना है कि गरीब घराने के बच्चे, हम इंग्लिश मीडियम के तो उनके लिए तो सारी परवाह होती है, जो बेचारे दीनी मदरसा के सबसे गरीब घरानों के बच्चे हैं उनको हमने माशरे का हिस्सा बनने नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे। उनको ना बेचारों को नौकरियां मिल सकती हैं, क्योंकि जो उनका सिलेबस है उसको उनको ज़्यादातर नौकरियां नहीं। कई मदरसों के हैं ऐसे बच्चे, सिलेबस ऐसे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे मदरसों से पढ़ के उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है माशरे का हिस्सा बनने के लिए। और ये नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी ये है। और आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ को अरबों रुपया मगरब से मिला कि मदरसों की रिफॉर्म की जाए, लेकिन सारे मदरसों ने, और यही मौलाना समीउल हक के मदरसे को भी उन्होंने कोशिश की पैसे देने की, इन्होंने नहीं लिए। तहरीक इंसाफ का उन्होंने फ़ैसला किया कि हमारे से इसलिए कि वो उनको इत्मीद है हमारे पे, वो तैयार बैठे हैं रिफॉर्म्स के लिए जो कि पहले नहीं थे। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि मदरसों की रिफॉर्म हो रही है। एक इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, दीनी मदरसों को हम सिलेबस को सिंथेसाइज करें, एक बनाएं, ताकि एक कौम बने। बचाए 3 पैरेलल सिस्टम जा रहे हैं, पता नहीं इसके ऊपर शोर कौन मचा रहे हैं। मुझे समझ नहीं है कि इसके ऊपर समझ इनको, ये बेवकूफ़ लोगों को कि 22 लाख मदरसा के जो बेचारे पढ़ने वाले हैं ये सारे दहशतगर्द हैं। यानी इस तरह की पागलों वाली बातें कर रहे हैं। ये लोगों को समझ ही नहीं है पाकिस्तानी माशरे की। ये लोग ऐसे हैं जिनको ये गली सड़कों में निकलें तो उनको पता चले कि पाकिस्तानी माशरा है क्या। हमारा इंटरेस्ट में है कि हम मुल्क को इकट्ठा करें, हम ये जो 3 डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स है इनको सिंथेसाइज करें। ये पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के अंदर है। ये कि जी आप वो मदरसे की रिफॉर्म करें तो जी आप प्रो तालिबान हो गए। आपको ये भी मैं बता दूँ कि जो तालिबान मार रहे थे पोलियो वर्कर्स को, और इतना बड़ा पाकिस्तान का मसला था पोलियो वर्कर्स का, जब मैंने कैंपेन लॉन्च की एंटी पोलियो की कैंपेन, तो हमने इस मदरसे से लॉन्च की। मौलाना समीउल हक ने मेरे साथ खड़े होकर पोलियो ड्रॉप्स डाले, क्योंकि वो मार देते थे तालिबान, कहते जी गैर इस्लामी है। तो इन्होंने हमारी सपोर्ट की, और आज जो अगर पोलियो के ऊपर हम काबू पाएँ, इनका बहुत बड़ा हाथ है, इनकी बैकिंग थी उसके ऊपर। तो ये जो लोग अहमकाना बातें कर रहे हैं कि नाम लेते हैं तो कहते हैं जी प्रो तालिबान, इनको समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को इन्होंने आगे लॉन्ग टर्म हमने अमन लेके आना है तो हमें
मदरसा की रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें टोटल एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म करनी पड़ेगी। जी लास्ट सर इसके बाद एक लास्ट एक क्वेश्चन है, बस इतना बताइएगा दमादम बस तुरंत ही इसके बाद हो रहा है। चल पड़ी है, अफवाह बड़ा दबान भी हो रहा है, तो इसके ऊपर सर कराची में कराची में सब दहशतगर्दी की नई लहर चल पड़ी है। कराची ऑपरेशन का क्या मतलब देख रहे हैं आप? मैं- कराची ऑपरेशन अपनी सिमत से हटे देखिए मैं आपको सर साथ ये भी बता दें जो गैरत Last- के नाम पे ख्वातीन का सर कत्लेआम हो रहा है, इसके ना वो आप ज़्यादा इसको लेके जा रहे हैं क्योंकि वो अलग-अलग चीज़ों पे करें। देखिए मैं आखिरी बात करता हूँ क्योंकि करंट सब्जेक्ट है। कराची के अंदर सूरत हाल तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। जो आर्मी एक्शन है इसके साथ साथ पुलिस को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, ये हम काबू नहीं पाएंगे इसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि हर थाना एक सेंटर होता है इंटेलिजेंस का। पुलिस की जो तबाही की गई है सिंध में और पंजाब में, ये बहुत बड़ी वजह ये है कि क्राइम भी नहीं रुक रही और ये जो अब दहशतगर्दी की फिर लहर आ रही है, ये आप जब तक पुलिस का सिस्टम नहीं ठीक करेंगे, जो हमने पख्तूनख्वा में किया है, खुद कोर कमांडर ने वहाँ स्टेटमेंट दी पेशावर में कि अगर नीचे आई है दहशतगर्दी तो बहुत बड़ी वजह है जो रिफॉर्म्स हुई हैं पख्तूनख्वा के पुलिस सिस्टम में। थैंक यू। बिलावल से भी सवाल किया है कि उस तरीके इंसाफ के साथ जा रहे हो जिसने आपकी माँ के कातलों के मदरसे को पैसे दिए, आप क्या? एक देखिए बात से मेरी अब ज़रा गौर से बात, ये एक केस करना चाहिए परवेज़ रशीद के ऊपर इस तरह की अहमकाना बातें करते हुए, जो इसका मतलब जिस कई यूनिवर्सिटी से बच्चों ने जाके ये कत्ल किया, सफूरा जो कत्ल है वो पढ़े लिखे लोग थे, तो क्या उनकी सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे आप? अगर किसी ने कुछ गलत काम किया भी था तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको ठीक करें, रिफॉर्म करें मदरसों की। अगर बजाय उनको आप धकेल दें एक्सट्रीमिज़म की तरफ, आपका और ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको बीच में मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आए। आपके अलायंस की बात किया उसने कि उस पार्टी के साथ- मैं कुछ और कह रहा हूँ कि ये कहना कि अगर वहाँ से किसी ने कोई दहशतगर्द निकला भी है मदरसे से, तो और ज़्यादा ज़रूरी है उन मदरसों की रिफॉर्म्स करनी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी यूनिवर्सिटी से और कितने मदरसों के बगैर लोगों ने दहशतगर्दी किया तो आप उनकी इंस्टीट्यूशंस बंद कर देंगे? ये कौन सी लास्ट बता दें, एक मिनट, लास्ट बता दें, डिमांड आपकी क्या माइनस नवाज शरीफ है? अगर नवाज शरीफ स्टेप डाउन करते हैं तो क्या आपकी जद्दोजहद जारी रहेगी या फिर आपका मकसद गवर्नमेंट खत्म करना? हमारा जी सिंपल चीज़ है, पिटिशन दी है, प्राइम मिनिस्टर ने कानून तोड़ा है मुल्क का, जमहूरियत के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाब दिया है और कानून के नीचे है, बादशाहत में नहीं है। इसलिए हम नवाज शरीफ से हम डिमांड कर रहे हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर लोग डिमांड करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, जब उसने 4 कानून तोड़े और ये 5वां इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने 4 वैसे मुल्क के कानून तोड़े हैं, 5वां इलेक्शन कमीशन के अंदर गलत बयानी की है, 5 कानून तोड़े हैं, इसलिए वो जवाब दें। हम वही लीगल प्रोसीजर एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा खान साहब एक आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए, एक आखिरी क्वेश्चन ये बताएं खान साहब, हमने देखा जब इलेक्शन हो रहा था आप कंटेनर से गिरे, आपकी तीमारदारी के लिए मियां साहब आए, आपके यहाँ पर घर में भी आए, अब नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनकी तीमारदारी के लिए सियासत से हट के क्या इमरान खान साहब उनकी तीमारदारी के लिए उनका हाथ पूछने के लिए उनके पास जाएंगे? मैंने मियां साहब को फूलों का गुलदस्ता भिजवाया और अगर वो पाकिस्तान में हस्पताल में होते तो मैं ज़रूर जाता यहाँ उनकी तीमारदारी करने के लिए। नहीं, अब तो ठीक हो गए ना।